करते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह जी, आपकी आवाज तो पूरी घन गरज के साथ आ रही है। जी माशाल्लाह। बाकी साथियों को भी बताएं कि जैसे जो आपने जगह बनाई हुई है, तो आपने, मैं शुरू में ही कहूँ कि जो सलीम चिश्ती साहब हैं उनकी जरा हेल्प करें। जी सर, मैं इंशाल्लाह सलीम चिश्ती साहब की भी मैं लाजमी हेल्प करूंगा। मैं पिछले दिनों में आपको अर्ज किया, मैं काफी ज्यादा मसरूफ रहा और मेरे ये जी। उसमें टू डू लिस्ट में है, मौजूद है। सलीम चिश्ती साहब से मुलाकात पेंडिंग है। अच्छा। तो उम्मीद है इंशाल्लाह इस संडे में सलीम साहब को इंशाल्लाह दावत दूंगा। हाँ जी, जुबान इंशाल्लाह। ठीक है, जी, तो तो तावुज़ और शुरू तस्बीह करते हैं पढ़ते जी। हैं और शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु أعوذ بالله बिल्लाहि من मिनश الشيطان الرجيم शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रजीम। بسم الله الرحمن बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الرحيم तो जी कल हमने सूरह हज की आयत नंबर 67 तक पढ़ा था। आज 68 से शुरू करेंगे और इस सूरह मुबारक की जो कुल आयत है वो शायद 78 है। तो मेरे ख्याल में अच्छा, 10 या 11 आयत होंगी इसकी। और इसके बाद मेरा ख्याल सूरह मोमिनून शुरू हो रही है। तो या तो हम इसके बाद सूरह मोमिनून शुरू करेंगे या फिर नहीं हम जी, करते हैं, कर दे कर बिल्कुल दे ठीक, कर दे। ठीक हो गया जी। जी, डन हो गया। तो अब हमारे साथ हैं आयत नंबर 78 को शुरू करने के लिए गुलाम सरवर साहब। 68 पहले है, सॉरी 68। गुलाम सरवर ये साहब करेंगे, फिर डॉक्टर साहब हैं, मुश्ताक मुगल साहब हैं, अब्दुल रऊफ साहब माशाल्लाह हमारे साथ हैं और सलीम चिश्ती साहब हैं। जी गुलाम सरवर साहब, पहली आयत आप कीजिए, अगली आयत डॉक्टर दाऊद साहब करेंगे जी। वइन जादलूका फकुलिल्लाहु आलमु बिमा तअमलून। और अगर वो आपसे झगड़ा करें तो कह दीजिए अल्लाह ज्यादा जानता है जो तुम अमल करते हो या जो तुम करते हो। हाँ जी, बी का तर्जमा कर लें, उसके बारे में जो तुम अमल करते हो। बी जो है ना, फिर इसका भी तर्जमा हो जाएगा। ये अल्लाह ठीक है जी, ताला ज्यादा जानता है उस चीज के बारे में जो तुम अमल करते हो। जो तुम अमल करते हो। माशाल्लाह, ठीक हो गया डॉक्टर दाऊद साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا اس چیز کے بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ जी जी, माशाल्लाह, इख्तिलाफ ठीक। किया करते थे, माशाल्लाह, बहुत अच्छा है जी। जी। मुश्ताक मुगल साहब। बिस्मिल्लाह। आलम तालम, क्या तूने अलम, नहीं जाना। दोबारा पढ़ो, दोबारा दोबारा। अलम तालम, जी, ठीक। क्या क्या तूने नहीं जाना। अन्नल्लाह यालमु मा फिस समाई वल अर्द, बेशक अल्लाह जानता है जो कुछ आसमान और जमीन में है। इन्ना जालिका फी किताब, बेशक ये किताब में दर्ज है। इन्ना जालिका अल्लाही यसीर, बेशक ये अल्लाह पर बहुत बड़ा, बहुत नहीं, अल्लाह ज्यादा बहुत आसान है। ज्यादा आसान। बेशक ये अल्लाह के लिए बहुत ज्यादा आसान है। हाँ जी, ये अल्लाह के लिए या अल्लाह पर बहुत आसान है। माशाल्लाह, ठीक हो गया। सलीम चिश्ती साहब अगली आयत करेंगे। वयाबुदूना मिन दूनिल्लाहि, और वो अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हैं मालम युनज़्ज़िल बिही, इस चीज की अल्लाह ताला ने नहीं उतारी। माँ का नहीं, तर्जमा माँ का करेगा ना, तर्जमा। तो इन चीजों की कर देंगे। हाँ लम आ जाएगा नहीं, युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना। उसने
نہیں اس نے اس چیز کی کوئی یعنی نہیں، میں اللہ تعالیٰ نے عرض سنیے گا سلیم بھائی، عرض سنیے گا. اب ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں. اب ماں کا ترجمہ ہوگا ان چیزوں کی. ان چیزوں کی اللہ نے جس کی کوئی دلیل بہی لم سلطان ينزل، نہیں اس اللہ نے نازل کی، بہی اس کے ساتھ یا اس کے بارے میں، سلطانن کوئی دلیل. کوئی دلیل. جی وما لیس لہم اور نہیں اس کے بارے میں نہیں، انہیں کوئی اب علم. یہاں پہ بھی ماں کا ترجمہ ان چیزوں کی اور ان چیزوں کی. اور ان چیزوں کی نہیں ہے انہیں کوئی علم نہیں ہے ان چیزوں کے بارے ہاں جی، میں. اب میں عرض کروں گا ایک کام کر لیتے ہیں، اس چیز کی کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ آگے بھی واحد آ رہا ہے، یہ بھی واحد ہے. تو اس چیز کی جس کے بارے میں اس اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، ذرا کہہ دیجئے. اور چیز کے بارے میں جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. نہیں تاری، اور اس چیز کی وہ عبادت کرتے ہیں جس کے بارے میں انہیں کوئی نہیں علم، یعنی جس کے بارے میں انہیں کوئی علم نہیں. اس کے بارے میں انہیں کوئی علم نہیں. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نصیر، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. اب ماں کا ترجمہ جو ہے وہ نہیں کے اس میں آتا ہے. ہاں جی، اب جو ماں ہے اس کا ترجمہ وہ چیز یا ان چیزوں کا نہیں کریں گے، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی، تو میں اگلی آیت کرتا ہوں، پھر اگلی آیت عبد الرؤف صاحب کریں گے، اس سے اگلی آیت جو ہوگی. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں، تعریف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو ان لوگوں کے چہروں میں جنہوں نے کفر کیا ناپسندیدگی کو پہچان لے گا. یکادون یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہے کہ وہ حملہ کر دیں ان لوگوں پر جو ان پر ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، افانبئکم بشر من ذالکم، کیا میں تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ بری چیز کی خبر دوں؟ النار، وہ آگ ہے. وعدها اللہ الذین کفروا، اس آگ کا اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے. جی عبد الرؤف صاحب. جی، یا ایھا اللہ الناس ضربا مثلا، نہیں، دوری با مثل. ضربا مثلا فاستمعوا لہ. اے لوگوں کے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے. اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے. ایک مثال بیان کی جاتی ہے. تو تم ہاں جی، فاستمعوا لہ، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو تم غور سے سنو. تم اسے غور سے. سنو. ہاں جی، لہو کا ترجمہ ہوگا اس کو. ہاں جی، تم اس کو یعنی اس مثال کو غور سے سنو. من دون اللہ لن یغلبوا. ٹھیک نہیں بات نہیں. ہاں جی، ہاں جی، لن یخلقوا ذبابا، ذباباً، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر نہیں، دیکھیں، بے شک وہ لوگ کر لیں یا وہ جنہیں تم پکارتے ہو، جنہیں تم تدعون. اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. جی،
लन यखलुकू जुबाबन, वो एक हाँ जी, मक्खी वो भी पैदा एक नहीं कर सकते। हाँ, वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। वल वलो विजतमाऊ, कहू वल वल वला वजतमाऊ नहीं आराम से पढ़े लहू। सर, आराम से हाँ पढ़े, जी, आराम से। वल विजतमाऊ लहू, वला व व वल विज पढ़ेंगे, वल वला विजतमाऊ, तमलहू, खाबो, ख्वाह हाँ, वो सब के सब जमा हो जाए। उसके लिए, लहू लहू, उसके लिए। उसके लिए, हाँ, उसके सब के लिए। सब जी जमा हो जाए। वह आगे पढ़। वहीं वहीं यसलो लुब होमुद्दो बाबो शया हुमुज़ुबा, जाल होमुद्दो, है जी, हाँ जी, होमुद्दो बाबुल मुशया, अगर वो कोई चीज, अगर वो मक्खी कोई चीज छीन कर ले जाए उनसे उनसे, जी, अगर वो मक्खी उनसे कोई चीज छीन कर ले जाए, ला यस्ता तन के जू हो मिन हो, तो उस मक्खी से, तो वो उस मक्खी से छुड़ा नहीं सकते। हाँ जी, उसे छुड़ा नहीं सकते, हु भी आ गया, उसे छुड़ा नहीं सकते। उसे छुड़ा नहीं सकते। दाऊफत तालिबु वल मतलूब, तालिबू वल मतलूब, मतलूब, मतलूब कमजोर है, वो कमजोर है मांगने वाला और तलब करने वाला, और नहीं, तलब जिससे और किया जाने वाला, मतलूब जी, तलब किया जाने वाला। किया जाने वाला, हाँ जी, मतलूब ये कह लें, और वो भी जिससे मांगा गया, जिससे तलब और किया वो गया। भी जिससे मांगा गया। जी, जी ठीक हो गया, जी ठीक हो गया जी। मांगने अगला वाला भी कमजोर है, और जिस बुत से जिससे या मांगा जिस गया वो भी बंदे से कमजोर है। उन्होंने मांगा, वो दोनों ही कमजोर हैं। जी, जी जी, ये गुलाम सरवर मतलूब जो है साहब, ना, इससे जो आपके माने में है वो भी है माने उसके, जी और जो मांगा गया वो उसके मानी हैं, जैसे मफऊल है। और मतलूब के ये भी मानी है, और जिससे मांगा गया। वो दोनों कमजोर हैं। जी दोनों बिल्कुल। कमजोर। जी गुलाम सरवर साहब, अगली दो आया। मा मा कदरुल्लाह हक्का कदरे, नहीं उन्होंने कदर की अल्लाह की जैसा कि उसकी कदर का हक है। इन्नल्लाह लकवियुन अजीज, तो बेशक अल्लाह ताला बहुत ज्यादा ताकतवर और गालिब आने वाला है। हाँ, ला का तर्जमा नहीं हुआ, वो भी कीजिए। यकीनन अल्लाह बहुत नहीं, अल्लाह ताला बहुत ताकतवर, या वो बहुत यकीनन कवियुन के अंदर है। अच्छा, ये अल्लाह ताला यकीनन अल्लाह ताला बहुत ताकतवर और गालिब आने वाला है। हाँ जी, जी बहुत गालिब अल्लाह आने वाला। अल्लाह यस्तफिर मिनल मलाइकति रुसुलम व मिनन नास, और अल्लाह ताला चुन लेता है फरिश्तों में से पैगाम भेजने वाले और लोगों में से भी। इन्नल्लाह समीउन बसीर, बेशक अल्लाह ताला बहुत ज्यादा सुनने वाला और बहुत देखने वाला है। जी। माशाल्लाह। एक तो ये है कि अल्लाह के आगे पे क्या पड़ा है? यस्तफी, यस्तफी सर, जी, हाँ जी, यस्तफी यस्तफी पड़ा पढ़ेंगे। है तो ठीक है। समीउम बसीर, इकलाब है यहाँ, ऐन के ठीक ऊपर तनवीन आ जाए और आगे बा आ जाए तो फिर इकलाब करते हैं, बदल देते हैं नून समी, को मीम में। ठीक है जी, समीउम बसीर जी। जज़ाकल्लाह, ठीक। जी डॉक्टर दाऊद साहब, अगली आयत। जी यअलमु मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फहुम, वो अल्लाह जानता है जो कुछ उनके सामने है और जो कुछ उनके पीछे है। व इलल्लाहि तुरजाउल उमूर, और अल्लाह की तरफ तमाम मामलात लौटाए जाते हैं।
माशाल्लाह या ठीक हो, अगली पढ़ दो पढ़ दे चल पढ़ दे। जी। या अय्युहल्लज़ीना आमनु रकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, तुम रुकू करो और तुम सजदा करो और तुम अपने रब की इबादत करो। वफ़अलुल खैरा लअल्लकुम तुफ्लिहून, और तुम नेकियां करो ताकि तुम फलाह पाओ। माशाल्लाह ठीक हो गया जी। इस सूरह की आखिरी सजदा आयत, हाँ जी ये आयत सजदा थी। अगली जो आखिरी आयत है वो करेंगे गुलाम सरवर साहब, सॉरी मुश्ताक मुगल साहब, और सॉरी। मुश्ताक मुगल भाई वजाहिदू, इस आयत में नहीं, अभी बस सीख रहे हैं इस आयत के अंदर क्या खास पैगाम है हमारे लिए जहाद फिरका करने, परस्ती के हिसाब से। जहाद फिर करने का। जी सम्माकुमुल है ना, मुस्लिमीन, सम्माकुमुल हाँ जी, मुस्लिमीन। हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन। ये मैं आप सब साथियों का गुजारिश करूंगा कि ये सब साथियों को ये बताएं कि आखिरी आयत है सूरह हज की, उसमें जो नाम रखा हुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में, वो मुस्लिमीन रखा हुआ है। तो ये शायद फिरका बंदी, फिरका परस्ती हमारी खत्म हो सके। जी वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जहादे, और तुम जिहादी, जिहादे, और तुम जहाद करो अल्लाह की राह में जैसा नहीं नहीं उसके लिए नहीं, वो जहाद करने का हक है। जाहिदू, उन्होंने जिहाद की। नहीं नहीं, अच्छा जाहिदू, जाहिदू अमर का अच्छा सीगा है ठीक ना, है, अमर का ज्यादा के सीगा लिए। ठीक, तुम जी जहाद ठीक। तो करो तुम अल्लाह की राह सब में जैसा जहाद के करो अल्लाह की राह में उसके जैसा लिए कि उसके लिए जहाद करने का हक है। करने का हक है। हुवज तबाकुम, उसने तुम्हें चुन लिया है। वमा जाला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, फिर और दीनी नहीं मिन हरज, फिद्दीन मिन हरज, और नहीं बनाया उसने तुम पर दीन में कोई हरज, कोई तंगी। मिल्लता अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारे बाप इब्राहिम का दीन। हुआ हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, और उस अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। मिन कबलु वफी हाजा, इससे पहले और इसमें भी, यानी कि इस कुरान में भी, लयकूना लयकून नहीं रसूल, नहीं ला नहीं है, ली यकून ली रसूल, ली लियकून रसूल शहीदन अलैकुम, ताकि ताकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे ऊपर गवाह हो जाए। व तकूनु शुहदा अलन अलन्नास, और तुम लोगों पर गवाह हो जाओ। फकीमुस्सलाता, तो तुम फ़अकीमुस्सलात, फ़अकीमुस्सलाता, और तुम नमाज कायम करो। व आतुज़ ज़काता, और तुम ज़कात अदा करो। वाह तसिमु बिल्लाह, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। हुआ अल्लाह को मौलाकुम, मजबूती से थाम लो, अल्लाह को। हुआ मौलाकुम, वही तुम्हारा मौला है। फनेमुल मौला व नेमुल नसीर, वो सबसे अच्छा मौला है और सबसे अच्छा मदद करने वाला है। हाँ जी माशाल्लाह ठीक हो गया जी। यहाँ पे हमारी सूरह हज मुकम्मल हो गई। अब हम चलते हैं सूरह अल मोमिनून की तरफ। तो अभी सलीम चिश्ती साहब की बारी है। तो सलीम साहब करेंगे आयत नंबर 1 से, बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे और आयत नंबर 1 से 6 तक करेंगे। जी सलीम भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बहुत ज्यादा रहमत वाला निहायत मेहरबान है। कद अफलहल मोमिनून, बेशक ईमान वाले
फलाह पा गए। सुभान अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, मोमिन मोमिन वो लोग हैं जो अपनी नमाजों में अल्लाह से आजिज़ करने वाले हैं, डरने वाले हैं, आजिज़ी आजिज़ से से डरने वाले। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मोरिदून, और वो लोग फजूल बातों से मुंह मोड़ने वाले हैं, मुंह फेरने वाले हैं। जी आगे बढ़ूं? जी जी पढ़िए जी। 6 नंबर आयत तक आपने पढ़ना है, जहां जहां तक ला लिखा हुआ है। अच्छा, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति क़ाइलून, और वो लोग ज़कात अदा करने वाले हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और वो लोग अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम, मगर उन अपनी बीवी पर और वो जिनके जो मगर दाएं और जिनके मालिक हुए उनके दाएं हाथ, जिनके मालिक हाथ यानी लौंडियां। जी फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, तो बेशक उन पर मलामत नहीं किए जाएंगे। जी माशाल्लाह, ठीक हो गया। तो बेशक वो मलामत नहीं किए जाएंगे। अगली आयत पढ़ेंगे अब्दुल रऊफ साहब। अब्दुल रऊफ साहब माइक अपना ऑन कीजिए और अगली आयत पढ़िए। अब्दुल रऊफ फमा निबतरा जी पढ़िए फमा पढ़िए। निबतगा वरा फामा ना के मीम पे ऊपर जबर पड़ना। फामा फमा निबतरा निबतगा लिबतगा जी निबतगा वरा ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून हुमुल आदून 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 आ को लंबा आदून करें, आदून आदून। जी। और जिसने उसके अलावा किसी और को तलाश किया वो हद से ज्यादा तजावज करने वाले हैं। हाँ, तो यही वो लोग हैं जो हद से तजावज करने वाले। अच्छा, अगली आयत मैं गुजारिश करूंगा, अगर मोहम्मद रशीद साहब वल्लज़ीना उसका तर्जमा करना चाहें तो मोहम्मद रशीद साहब जी को मैं ठीक अर्ज सर, करूँ। जी ठीक है सर, जी करता वल्ल हूँ। वल्लज़ीना हुम, और फल, और वो लोग पागल, वो लोग जो ला आमानातिहिम, ली अपनी अमानतों का अमानातिहिम ले ली अमाना अमानातिहिम ले अमानातिहिम, अपनी अमानतों का वादिहिम, व अपने अहदिहिम व अहदिहिम, अपने अहद बयान, अपने अहद पैमान का राऊना, पास रखते हैं, रखने वाले हैं। रखने वाले हैं। जी वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफिजून। पढ़िए। वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफिजून, सलात नहीं है, और सलावात है। हाँ जी, सलावात, सॉरी, सलावातिहिम 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 युहाफिजून, और वो लोग जो अला सलातिहिम, अपनी नमाजों की युहाफिजून, हिफाजत करते हैं। करते हैं। जी सलावातिहिम जी, जी, हिफाजत करते हैं, पर ये हिफाजत करते हैं। सलावातिहिम पढ़े ना, सलावातिहिम बस ठीक हो गया। सलावातिहिम युहाफिजून। जी ठीक हो गया। वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफिजून, ये आपने पढ़ दिया। उलाइका हुमुल वारिसून, यही वो लोग हैं जो वारिस होंगे। और अल्लज़ीना यही लोग हैं मेरे पाने वाले।
وارث. نہیں بس ٹھیک ہے، آپ نے کر دیا ترجمہ، میں ٹھیک خود کر رہا ہوں سر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر. جی اپنا ذرا مائک اپنا آف کر لیجیے. اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہوں گے. الذین یرثون الفردوس، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے. ہم فیہا خالدون، وہ اس جنت الفردوس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، اور بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے مضبوط جگہ میں رکھا، ٹھہرا دیا یا رکھا. جی اگلی آیت کریں گے غلام سرور صاحب. ثم خلقنا النطفۃ علقات، پھر ہم نے علقتن پڑھ لیں یا علقہ؟ علقتن، پھر ہم نے اس کو ٹپکی ہوئی بوند سے بنایا، جمع ہوا خون. ہاں جی، پھر ہم نے اس بوند کو جمع ہوا خون بنایا. ہاں جی، پھر ہم نے اس بوند کو جمع ہوا خون بنایا. فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو بوٹی بنایا. جی. فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے اس بوٹی کو ہڈیاں بنایا، یا ہڈیاں کو ہاں ہڈیاں جی، بنایا. بوٹی کو ہڈیاں بنایا، ٹھیک ہے. فکسونا العظام لحما، تو پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت چڑھایا یا گوشت بنایا. پہنایا، فکسونا چڑھایا یا پہنایا، دونوں میں سے ایک اختیار کر لیں. پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا. ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم خلقن آخر، پھر ہم نے اس کو ایک دوسری شکل میں اٹھایا یا پیدا کیا. جی. فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بہت بابرکت ہے وہ اللہ جو بہت خوبصورت یا بہت اچھا پیدا کرنے والا ہے. جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا، احسن ہے نا، سب جو سے سب بہترین پیدا کرنے والا ہے، بلکہ پیدا کرنے والوں میں سے سب سے بہترین. خالقین ہے نا، جمع ہے، پیدا کرنے والوں میں سے سب سے بہترین. بہت برکت والی ہے وہ اللہ کی ذات جو پیدا کرنے والوں میں سے سب سے بہترین ہے. ماشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر داؤد صاحب آپ کے پاس تقریباً 1 منٹ ہے، تو 2-3 آیات آپ کر لیں گے اگلی. جی. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر بے شک اس کے بعد یقیناً تم مرنے والے ہو. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر بے شک تم قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے پیدا کر دیے. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں. جی ماشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا. یہاں تک ہم نے کیا آیت نمبر 17 تک. کل ہم آیت نمبر سورہ المومنون کی آیت نمبر 18 سے شروع کریں گے. تو اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اور اس کو ہم بک مارک کر لیتے ہیں اور اپنا سبق جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. اور ہمارا سبق جو ہے وہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 16 سے. ہم نے آیت نمبر 20 تک پڑھا تھا. آیت نمبر 16 تو داؤد صاحب نے کیا ہے. مشتاق مغل صاحب اگلی آیت کریں گے، جو پہلی آیت بنتی ہے ہمارے کل کے سبق کی. لہم فیہا. جی مشتاق بھائی. لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، ان کے لیے اس جنت میں وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے. کانا علی ربک، خالدین کا ترجمہ نہیں آپ نے کیا. ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے جو جی
काना अला रब्बिका वहदन मसऊला, ये तेरे रब के जिम्मा है ऐसा वादा जो मांगा गया है। जो मांगा गया है। माशाल्लाह, ठीक हो गया। सलीम चिश्ती साहब अगली आयत करेंगे। यौम यहशुरुहुम। यौम वाह यहशुरुहुम व वाव भी यौम, साथ लगा। लाही, और जिस दिन उन्हें अल्लाह इकट्ठा करेगा, और उनको भी जिनकी वो इबादत करते हैं अल्लाह को छोड़कर। फयकूलो, तो अल्लाह उनसे कहेगा, तुम अज़ललतुम, तो क्या तुमने गुमराह किया इबादी, शायद वो उनका कोई फोन आ गया। इबादी, इन भाई बंदों जी, को, हाउलाए, मेरे इन बंदों को, मेरे इन बंदों को, हाउलाए अम हम जल्लु सबील, नहीं, इबादी हाउलाई का हाउलाई का तर्जमा तर्जमा है है। मेरे इन बंदों को। मेरे इन बंदों को, अम हम दल्लु सबील, क्या वो खुद रास्ते से भटक गए। या वो खुद या रास्ते से भटक। हाँ वो जी, खुद या। रास्ते से भटक गए। जी। जी माशाल्लाह, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, और आगे हमारे साथ है अब्दुल रऊफ साहब। अब्दुल रऊफ साहब, मैं पढ़ता हूँ, आप तर्जमा कीजिए, वक्त थोड़ा सा कम कालू है। सुबहाना का मा काना यनबा यगवी यनबगी ला लाना यनबगी लाना, उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह, तू पाक है हमारे हमारे लायक नहीं लायक है, नहीं हमारे है लायक नहीं है अन अन नत्तखिज़ मिन अन दूनिका नत्तखिज़ा मिन मिन औलिया। दूनिका मिन औलिया अच्छा, नहीं, मैं वलाकिन गुजारिश करूंगा, मैं अर्ज करूंगा, मा काना यम बगी लना का तर्जमा नहीं हुआ। हमारे लिए मुमकिन नहीं है, या हमारे लायक नहीं है लायक कि नहीं है हम अपने लिए तलाश करते। कि हम अपने लिए तलाश करते किसी हाँ, दूसरे को दोस्त। हाँ, कि हम बनाते तेरे अलावा किसी को दोस्त। किसी को दोस्त। जी। वलाकिम मत्तातहुम, वलाकिन मत्तातहुम व अबा अबाहुम हत्ता नसू नसुज जिक्र। नसुरिक, लेकिन और तूने ही जी, इन्हें और उनके अबाओ जदाद को, अबाओ मालूम जदाद बता को दिया। और लेकिन तूने ही उन्हें मालूम बता दिया, और उनके आबाओ अजदाद को, और उनके अबाओ जदाद को सॉरी, हत्ता नसुज जिक्र, यहां तक कि वो नसीहत को भूल भूल गए। गए। हाँ, हाँ जी। व कानू कौमम बूरा, कानू कौम कौमन बूरा बूरा। जी। बूरा और वो और वो और वो हलाक होने वाली कौम के और वो लोग थे। और वो हलाक होने वाली कौम के लोग थे। जी माशाल्लाह, ठीक हो गया। अगली आयत में पढ़ता हूँ। बल्कि जियाउल्लाह मलिक साहब हमारे साथ हैं। जी माशाल्लाह, जियाउल्लाह साहब, आप अगर आज ड्राइव नहीं कर रहे, तो आज आप हमें पढ़ के सुनाएंगे सर? जी जी। जी प्लीज। फकद कज़्ज़बूकुम, पस बेशक उन्होंने झुटलाया, बिमा तुम्हें तक़ूलू, तुम्हें नहीं, कुम का तर्जमा भी कर लें, कज़्ज़बू कुम, तुम्हें जुटलाया। यानी कि मुहादसा हो रहा है ना, जी दरमियान जी में अल्लाह ताला बता रहा है, उनसे भी पूछ रहा है, उनसे भी उधर भी।
تو انہوں نے پھر ان مشرکین کو جھٹلا دیا، تو اللہ کہے گا کہ بے شک انہوں نے تمہیں جھٹلا دیا ہے، بما تقولون، جو کچھ تم کہتے ہو۔ جی اس میں سر تھوڑی سی بعد میں چلے، مجھے تھوڑی سی ہے اس میں بتائیے گا، میں بھی ترجمہ کر دیتا ہوں۔ یہ بیسیکلی جو جن کی وہ دوسروں کی عبادت کرتے تھے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جیسے بت تھے یا جی، وہ مطلب بت سارے جو ہے نا بولنا شروع کر دیں گے، بندے جن کی عبادت کرتے تھے وہ بھی، اور وہ کہیں گے کہ ہم نے تو کچھ کام نہیں کیا، بلکہ یہ اپنی نخوت تکبر میں آ گئے تھے، معلومتا میں، تو اللہ کا ذکر تمہارا نصیحت کو بھول گئے۔ یہ ہلاک ہونے والی قوم ہے اس قرآن کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ پھر مشرکین کی طرف جائے گا، وقت کم ہے، تو ٹھیک ہے۔ فقد کذبوکم، تو اللہ کہے گا کہ بے شک انہوں نے تمہیں جھٹلا دیا ہے، بما، اس چیز کے بارے میں، تقولون، جو تم کہتے ہو۔ وما جی، تستطيعون، تو نہیں وہ استطاعت رکھتے، نہیں صرف تم استطاعت رکھتے، نہیں تم استطاعت رکھتے عذاب کو دور کرنے کی، ولا جی نصر، اور نہ مدد کرنے کی، وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ، اور تم میں سے جو ظلم جو کرتا ہے، کوئی بھی ظلم کرتا ہے، جو کوئی جی بھی ظلم بالکل ٹھیک، کرتا ہے، نُذِقْهُ عذابًا کبیرا، ہم اسے بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ جی ماشاءاللہ ماشاء جی، اللہ۔ ٹھیک، بہت اچھا جی، نُذِقْ ماشاءاللہ، ذائقہ سے ہے سر یہ؟ ذائقہ سے جی، بالکل ذائقہ سے، بلکہ شاید اس سے ذائقہ ہے، یہ ذائقہ سے نہیں جی۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے کسی رسولوں میں سے کسی کو نہیں بھیجا، الا مگر، انہم، بے شک وہ، لیاکلون الطعام، وہ کھانا تو یقیناً وہ کھانا کھاتے تھے، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور وہ بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے، وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تم میں سے بعض کو دوسرے بعض کے لیے آزمائش بنا دیا، اَتَصْبِرُونَ، تو کیا اے مسلمانوں تم صبر کرتے ہو، وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور تیرا رب خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ 1 منٹ کا وقت ہے ہمارے پاس، تو آیت نمبر 16 میں چاہوں گا کہ محمد رشید صاحب اپنا مائک آن کریں، اور محمد رشید صاحب آیت نمبر 16 کا ترجمہ کریں۔ جی، لہم فیہا، ہاں جی، ان کو ان کے لیے وہاں، ہم، ان کے لیے ما یشاؤون، ہر فیہا، اس جنت میں فیہا، اس ہوگا، جنت میں، ما یشاؤون، ہر چیز ملے گی جو وہ چاہیں گے، خالدین، ہمیشہ رہیں گے، اس میں ہمیشہ کانا، رہنے والے ہوں گے، کانا ہمیشہ علی رہنے ربک والے ہوں گے، کانا علی ربک، اور وعدا مسعود، رب کی طرف سے وعدہ یہ تیرے رب مسئولہ، کے ذمہ ہے، وعدہ مانگا تیرے ہوا، رب کے ذمہ ہے یہ وعدہ، جو مانگا ہوا ہے، جو مانگا ہوا ہے، جو جی مانگا گیا ہے، جو مانگا ہوا ہے جی، مانگا گیا ماشاءاللہ ہے۔ جی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب وقت آلموسٹ پورا ہو چکا ہے، تو ہم نے آیت نمبر 21 سے کرنا ہے، تو ہم اب اس پہ کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز جی اگلے سیشن میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ ٹھیک۔